ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଏନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ପ୍ୟାସିଭ୍ ଭଏସ୍ ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ଆଉ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଛ ପିଲାମାନେ। ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ କ'ଣ, ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ କ'ଣ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍କୁ କେମିତି ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ କେମିତି ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ କରିବା, ତାର ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସବୁ ରହିଛି, କେମିତି ବୁଝିବା, ମନେ ରହୁନି। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ରେ ପଢ଼ିବା, ସହଜ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, କେମିତି ଆମେ ତାର ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ଆଉ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି, ଯେତେ ତାର ରୁଲ୍ସ ରହିଛି, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ପୁରା ଇଜି ୱେରେ ପଢ଼ିବା, କେମିତି ଆମେ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା। ଯଦି ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଥରେ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ, ମନେ ରଖିଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍କୁ ପେସିଭ୍ କରିପାରିବ, ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ସବୁ ତାର ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ୱିଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ, ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମେ ପୁରା ଫର୍ମୁଲା ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆଜି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା। ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ର ସବୁଯାକ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଜାଣିବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏଇପଟେ କ'ଣ ରହିଛି, ଟେନ୍ସ ରହିଛି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍, ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍। ଆମେ ଏଇପଟେ ସବୁ ଯେତେ ସାରା ଟେନ୍ସ ରହିଛି, ଟେନ୍ସର ଫର୍ମ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମକୁ ମେନସନ୍ କରିଛେ। ଏପଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍, ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା এই ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ କ'ଣ, ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ କ'ଣ। ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ଆମେ ମେନସନ୍ କରୁଛେ, ଏଇଠି ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍। ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତାର ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଇଥାଏ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍। ଆଉ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା কর্ম উপরে গুরুত্ব দিয়াযাই, সেটি কর্তা উপরে গুরুত্ব ন দেই কর্ম উপরে যে বাক্যরে বা যে সেন্টেন্সে গুরুত্ব দিয়াযাই সেটা হচ্ছে কোণ, পেসিভ ভয়েস। সাধারণ ভাবে কহিବାକୁ গলে যেটা সিধাসলখ ভাবে কুহযায়, যদি গোটে এক্সাম্পল নেবা, হি রিডস নোবেল, সে নোবেল বা উপন্যাস পড়ে, সে উপন্যাস পড়ে। এটি কোণ আছে না নোবেল ইজ রিড বাই হিম। এটি কোণ আছে দেখ, নোবেল ইজ রিড বাই হিম অর্থ উপন্যাস তা দ্বারা পড়াযায়। যদি আমি সিধাসলখ ভাবে কহিবা, ଯେଉଁଟା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍। ଯେଉଁଟା ଟିକେ ବୁଲେଇକି କହିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏବେ ଦେଖିବା ତାର ସବୁ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି, ପ୍ରତି ଟେନ୍ସର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି, କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ପୁରା ଇଜି ୱେରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ରହିଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍। ଟେନ୍ସର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ସୂତ୍ର, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ V1 ତା ସହିତ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ରହିଗଲା। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ଆସିବ, ଆଉ କର୍ତ୍ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଏ କଥା ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବଜେକ୍ଟ ଆସିଗଲା, ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିବ ନା ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ଯଦି ଆମେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଅଛି ବାକ୍ୟରେ, ସେଇଠି ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ବସିବ, ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର କେବଳ V1 ବସିବ, ଅର୍ଥ ଭାର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବସିବ, ତା ସହିତ କ'ଣ ବସିବ, ଅବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ମ ବସିବ। ଏତିକି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, V1 ରହିଲା, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ନେବା, ଦେଖ ହି ରିଡ୍ସ ନୋବେଲ, ସେ ନୋବେଲ ବା ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼େ। କ'ଣ ରହିଲା, ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, ଇଏ ରହିଲା ଭର୍ବ ରହିଲା, ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହିଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ରିଡ୍ର ଏସ୍ ଲାଗିଛି, ହେଲା, ଏଇଟା ରିଡ୍ସ ହେଇଛି, ତାପରେ ରହିଲା କର୍ମ କ'ଣ, ନୋବେଲ। ବୁଝିଗଲା? ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଦେଖିବା ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ତାକୁ କେମିତି କରାହେଲା, ତାର ରୁଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ମୁଁ, ପ୍ରଥମେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିବା ବା କର୍ମକୁ ଆଣିବା, ଅର୍ଥ କର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଗଲା କର୍ମ, ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ଆମର V1 ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ଏମ୍ ଇଜ୍ କିମ୍ବା ଆର୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭର୍ବ ବସେଇବା ଅବଜେକ୍ଟ ପରେ, ଏମ୍ ଇଜ୍ କିମ୍ବା ଆର୍, ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବସିବ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ସବଜେକ୍ଟ ଯେମିତି ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବସିବ। ଯଦି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଥିବ ଇଜ୍ ବସିବ, ଯଦି ଆଇ ଥିବ ଏମ୍ ବସିବ, ଯଦି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଥିବ ଆର୍ ବସିବ, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ଲସ୍ V3। ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ରୁ ପେସିଭ୍ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଭର୍ବଟା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଇକି ରହିବ, ଭର୍ବର ତୃତୀୟ ଫର୍ମ ରହିବ ବା ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଟ୍, ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଦେଖିବା, ଇଟ୍, ଏଟ୍, ଇଟେନ୍ ଭର୍ବଟି ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ବାଏ ରହିବ, ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଶେଷକୁ ରହୁଛି ସବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛେ, ଆଉ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ନା ନୋବେଲ। ଦେଖ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ହି ରିଡ୍ସ ନୋବେଲ, ହି ରିଡ୍ସ ନୋବେଲ, ଏଠି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ନା ନୋବେଲ ଇଜ୍ ରିଡ୍ ବାଇ ହିମ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଗଲା ଅବଜେକ୍ଟ ନୋବେଲ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଜ୍ କାହିଁକି ହେଲା, ଯେହେତୁ ନୋବେଲଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ଇଜ୍ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା এই ଯେଉଁ ଭର୍ବ V3 ଅଛି, ଭର୍ବ ଥର୍ଡ଼ ଫର୍ମ, ରିଡ୍, ରେଡ୍, ରିଡ୍, ହେଲା, ଆସିଗଲା ରିଡ୍, ତାପରେ ବାଏ ହିମ୍। ହିମ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ହିର ହେଇଛି, ହେଲା, ହିର କ'ଣ ହେଲା ନା ହେଲା ହିମ୍। ଏଠି ଥିଲା କ'ଣ, ହି ଥିଲା, ସବଜେକ୍ଟ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେବ ହିମ୍, ହେଲା।
से अनुसार हाँ एठी थिला कोन ही थिला जदि हीटा पैसिव हेजिवो एठी सब्जेक्ट ही थिला पैसिव रे हेजिवो एक्टिव रे सब्जेक्ट थिला पैसिव हेजिवो सेटा हेजिवो हिम हेजिवो अच्छा तापर सेम देखिबा ये गला प्रेजेंट सिंपल तापर से देखिबा पास्ट सिंपल कोन परिवर्तन हबो खाली टिके परिवर्तन हबो प्रेजेंट रे हम कोन करले प्रेजेंट फॉर्म यूज करथले वर्ब रे पास्ट रे हम पास्ट फॉर्म यूज करिया बाकी सब समान रहबो देखो कोन अछि एठी पास्ट सिंपल रे कोन रहिला प्रथमे सब्जेक्ट तापर V2 तापर ऑब्जेक्ट सेठी कोन रखले ना सब्जेक्ट सहित V1 रहउतला वर्ब रे फास्ट फॉर्म रहउतला एठी कोन रहला V2 रहिला जेहेतु एटा होछि कोन ना पास्ट सिंपल रे अछि हैला तो सब्जेक्ट रहिला तापर V2 रहिला तापर ऑब्जेक्ट रहिला से अनुसार गोटे एग्जांपल कोन आसला ना रीमा क्लीन्ड दी फ्लोर रीमा क्लीन्ड दी फ्लोर एठी रीमा आसला कोन सब्जेक्ट आसला कर्ता आसला ए जो क्लीन्ड अर्थ एटा वर्ब रो सेकंड फॉर्म तापर कोन ऑब्जेक्ट दी फ्लोर आसीला याकू जदि आम पेसिव वॉइस करवा पेसिव वॉइस कौन रूल्स देखा ना प्रथम आम जाचे ऑब्जेक्ट आसीज ऑब्जेक्ट आसीगला तापर कौन ये जेहेतु यहाँ पास्ट सिंपल अच्छी वाच कि वेयर आसो आम प्रेजेंट कौन करते एम इज कि आर आनी किंतु ये जेहेतु पास्ट खाली एति परिवर्तन है ये जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल भितर जो एक्टिव पेसिव आम कले खाली भर्बर परिवर्तन है V1 था V2 है सेठी इज एम आर था ये वाज वेयर है एति किसी परिवर्तन ना एति जस्ट है अच्छा ये कौन हम वाज ना वेयर हम जेहेतु ये दी फ्लोर अच्छी तृतीय पुरुष एक वचन आसो निश्चित वाज आसीज अच्छा दी फ्लोर वाज आसीगला अच्छा तापर V3 वर्ब थर्ड फॉर्म क्लीन रो कौन हम थर्ड फॉर्म क्लीन क्लीन्ड है क्लीन्ड है क्लीन्ड अच्छा से अनुसार थर्ड फॉर्म आसला क्लीन्ड आसीगला अच्छा तापर कौन बाय तो निश्चित रहिबो रूल्स अनुसार बाय रहिला तापर सब्जेक्ट रहिबो किए रीमा है जदि एठी ही था ताले हिम ही था सी थिले हार ही था जेहेतु ये रीमा अच्छी ना अच्छी से रीमा रहिबो बुझीगला अच्छा तापर देखिबा पास्ट सिंपल गला सेमती फ्यूचर सिंपल केमिति हबो फ्यूचर सिंपल आम सब देखा केमिति होउछि एठी देखो फ्यूचर सिंपल कौन आसीबो ना एठी सूत्र कौन आसला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सब बेले मन रखिबो जळे आम फ्यूचर करूचे सेतळे वर्बटा फास्ट फॉर्म रे रहिबो हैला केतळे ना एक्टिव वॉइस रे किंतु पेसिव वॉइस बेलू से V3 आसी सब बेले मन रखिबो सब टेंस फॉर्म रे जो पेसिव आम करुचे से वर्बटा थर्ड फॉर्म हो कि एक्टिव ये कौन अच्छी V1 अच्छी देख प्रथम आसला सब्जेक्ट बा कर्ता तापर जेहेतु ये आम फ्यूचर सिंपल करचे विल तो निश्चित आसो विल कि सेल आसो है अच्छा ठीक अच्छे ये जेहेतु अच्छी दे पाखे कौन आसो विल आसो अच्छा विल आसीगला तापर वर्ब फास्ट फॉर्म आसला तापर ऑब्जेक्ट आसला तो सही अनुसार आम एग्जांपल देखा गोटे दे कि आसला सब्जेक्ट तापर विल आसला तापर वर्ब फास्ट फॉर्म पोस्ट आसला तापर ऑब्जेक्ट होची दी लेटर आसीगला दे विल पोस्ट दी लेटर एटा जो आम करबा कौन करबा पेसिव कले प्रथम आसीगला ऑब्जेक्ट निश्चित आसीजो ऑब्जेक्ट आसीगला तापर विल तो रहिला हैला विल रहिबो विल बी रहिबो हां आ गोटे कथा मन रखिबो जेतले आमे एटी कोन करछे फ्यूचर सिंपल एक्टिव करछे विल केवल रहउची वर्ब हैला विल रहिला किंतु एठी कोन हबो विल बी हेजिबो ता सहित कोन ना V3 लगे सब V3 लगे पेसिव V3 लगे अच्छा तापर बाय रहा सब्जेक्ट रसगला गोटे एग्जांपल देखी ना से एग्जांपल दे विल पोस्ट दी लेटर सहीटा को आम करवा पेसिव कौन हम द लेटर विल लेटरटा कहीं आसला देख दी लेटर ये पे मैंने आसो दी लेटर आसो है ये दी लेटर आसो दी लेटर कहीं दी लेटरटा हूँ ऑब्जेक्ट दी लेटर आसगला तापर विल तो रही विल बी रहा तापर वर्ब थर्ड फॉर्म कौन पोस्ट रो थर्ड फॉर्म होची पोस्टेड तापर बाय रहिबो तापर दे रो अछि कौन दे एठी अछि एटा कौन एक्टिव रे दे एक्टिव वॉइस रे दे जोटा अछि सेटा पेसिव वॉइस रे हिजबो देम हिजबो हैला अच्छा तापर देखिबा पुणी ये सरी गला कौन हमरो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट पास्ट सिंपल फ्यूचर सिंपल सरी गला सिंपल सब सरी गला तीनटा अच्छा तापर पुणी देखिबा प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेम देखिबा पास्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस कौन अच्छी ना यार सूत्र कौन आसो ना देख सब्जेक्ट तापर इज एम आर तापर वर्ब आईएनजी तापर ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअस माने सब वर्ब आईएनजी एटा मन रखिबो एटा कौन एक्टिव वॉइस आम वर्ब आईएनजी कले देखिए पेसिव वॉइस कौन करवा अच्छा देख प्रथम आसला सब्जेक्ट बा कर्ता सब मन रखिबो एक्टिव वॉइस माने प्रथम सब्जेक्ट आसो तापर इज एम आर जोटा हेले गोटे आसो सब्जेक्ट अनुसार अच्छा तापर वर्ब आईएनजी फॉर्म जेहेतु कंटीन्यूअस अच्छी तापर रहा ऑब्जेक्ट तो से अनुसार एग्जांपल कौन है ईशा इज सिंगिंग ए सॉन्ग ये ईशा आसला सब्जेक्ट है तापर इज आसो कारण ईशाटा तृतीय पुरुष एक वचन इज ये आसो अच्छा तापर कौन ना वर्ब आईएनजी सिंग रो आईएनजी लगे कौन हम सिंगिंग हम तापर ऑब्जेक्ट अच्छी ए सॉन्ग आपको यदि आम कौन करवा ना पेसिव करवा पेसिव रूल्स कौन रहा प्रथम ऑब्जेक्ट आसो है तापर एम इज आर
ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଯେହେତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଇଜ୍ ଆସିବ ତାପରେ କ'ଣ ନା ବିଇଂ ଆସିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ସିନା ସିଧାସଳଖ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଯୋଗ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଏମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ସହିତ ବିଇଂ ୟୁଜ୍ ହେବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତା ସହିତ କ'ଣ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ଼ ଭର୍ବ ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାପରେ କ'ଣ ବାଏ ରହିଲା ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଙ୍ଗ ଆସିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ଇଜ୍ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଅଛି ତାପରେ ବିଇଂ ତ ଆସିବ ତାପରେ କ'ଣ ବିଇଂ ପରେ ଆସିଲା ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଏଠି ଆସିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମଟା କ'ଣ ସଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଆସିଗଲା ସଙ୍ଗର ସେଇ ସଙ୍ଗ ଆସିଗଲା ତାପରେ ବାଏ ଇଶା ବୁଝିଗଲା ଦେଖ କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରୁ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍କୁ କରୁଛେ ଖାଲି ତାର ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଟ୍ରିକ୍ରେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ବା ସେତିକି ରହିଥିଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ରୁ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ କରିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ରହିଛି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଚ୍ କିମ୍ବା ୱେୟାର ତାପରେ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ତାପରେ ୱାଚ୍ କିମ୍ବା ୱେୟାର ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଇଜ୍ ରହୁଥିଲା କିମ୍ବା ଏମ୍ ରହୁଥିଲା କିମ୍ବା ଆର୍ ରହୁଥିଲା ଏଠି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୱାଚ୍ ୱେୟାର ହେଇଗଲା ୱାଚ୍ ପୁଣି କେଉଁଠି ଲାଗିବ ୱେୟାର କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନା ୱାଚ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ ଏକବଚନ ହେଇଥିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥିବ ସେଠି ୱାଚ୍ ଲାଗିବ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ପାଖରେ ବି ୱାଚ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ୱେୟାର ଲାଗିବ ତାପରେ କ'ଣ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଅଛି ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଅଛି ହେଲା ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଗଲା ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ନିକିତା ୱାଜ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଦି ୱାଲ୍ ନିକିତା କ'ଣ ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ୱାଜ୍ ଆସିବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ତାପରେ ପେଣ୍ଟିଂ ପେଣ୍ଟରୁ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଛି ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଦି ୱାଲ୍ ଆକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା କ'ଣ ପେସିଭ୍ କରିବା ଦେଖ ପେସିଭ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଏଇଟା କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ୱାଚ୍ କିମ୍ବା ୱେୟାର ହେଲା ୱାଚ୍ କିମ୍ବା ୱେୟାର ସେଇ ୱାଚ୍ ୱେୟାର ଆସିବ ଯଦି ଏଇଟା ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା କ'ଣ ଆସିବ ୱାଚ୍ ନା ୱେୟାର ଆସିବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନରେ ଅଛି ତ ୱାଚ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ବିଇଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଇଂ ଲଗେଇଥିଲେ ଏଠି ସେଗୁଡ଼ା ପେସିଭ୍ କଲାବେଳେ ବିଇଂ ଲାଗିବ ତାପରେ କ'ଣ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଏଇଟା ତ ପକ୍କା ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ତାପରେ ବାଏ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ সেই ଅନୁସାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଦେଖିବା ଦି ୱାଲ୍ এই ଦି ୱାଲ୍ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆସିଗଲା ତାପରେ ୟା ପରେ ତ ୱାଚ୍ ଲାଗିବ ତାପରେ ବିଇଂ ତ ରହିଲା ତାପରେ ପେଣ୍ଟେଡ୍ କ'ଣ ପେଣ୍ଟର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପେଣ୍ଟେଡ୍ ତାପରେ ବାଏ ରହିଲା ନିକିତ ରହିଲା ଦେଖ କେତେ ସହଜରେ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଇଏ ଗଲା ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ୟୁଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଠି ଫ୍ୟୁଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଦେଖ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ୟାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମନେ ରଖ ଫ୍ୟୁଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ର ରୁଲ୍ସଟା ଦେଖିଦେଇଛି କ'ଣ ହେବ ନା ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ସେଲ୍ କିମ୍ବା ୱିଲ୍ ବି ସେଲ୍ କିମ୍ବା ୱିଲ୍ ବି ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନ୍ଜି ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ନା ଯଦୁ ହେଲା ଯଦୁ ୱିଲ୍ ବି ଯଦୁ ପାଖରେ ୱିଲ୍ ଲାଗିବ ୱିଲ୍ ବି ଲାଗିବ ଯଦୁ ୱିଲ୍ ବି ଇଟିଂ ହେଲା ଭର୍ବ ଆଇଏନ୍ଜି ହେଲା ଇଟ୍ର ଇଟିଂ ହେଇଛି ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ରାଇସ୍ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଫ୍ୟୁଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ତାର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ହେଭ୍ କିମ୍ବା ହେଜ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପରଫେକ୍ଟ ଆସିଲା ମାନେ ହେଜ୍ କିମ୍ବା ହେଜ୍ ପକ୍କା ଆସିବ ହେଲା ସେ ପେସିଭ୍ରେ ହେଉ କି ଆକ୍ଟିଭ୍ରେ ହେଉ ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ହେଜ୍ କେଉଁଠି ହେଭ୍ କେଉଁଠି ଯଦି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଥିବ ସେଠି ହେଜ୍ ଆମେ ଲଗାଇବା ବାକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଭ୍ ଲଗାଇବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ହେଜ୍ କିମ୍ବା ହେଜ୍ ଗଲା ତାପରେ V3 ଏଠି ରହିଲା ଦେଖ हाँ ये गोटे जिन कौन देख जो प्रेजेंट परफेक्ट हो पास्ट परफेक्ट हो परफेक्ट हो माने सेठी कौन हम ना V3 एक्टिव वॉइस भी V3 रहा अच्छा तापर ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट गला हेज हेव गला V3 गला ऑब्जेक्ट गला से अनुसार एग्जांपल देखिबा नितेश हेज चैलेंज्ड हार नितेश एटी कौन सब्जेक्ट रहिला तापर ता पाखर तो हेज निश्चित लागिवो तापर कौन अछि ना V3 चैलेंज रही तापर ऑब्जेक्ट होची हार ताकू एबे करबा पेसिव वॉइस फॉर्मूला कौन आसीबो आगे ऑब्जेक्ट तो निश्चित आसीबो आसीगला तापर हेज किंबा हेव एटी कौन हबो हेज हबो जेहेतु नितेश अछि तृतीय पुरुष एकवचन अच्छा तापर कौन बीइंग सॉरी बीन हैला हेज किंबा हेव बीन आसीला हाँ ये मन रख जो आम प्रेजेंट परफेक्ट करुचे एक्टिव वॉइस रे कौन हो खाली हेज किंबा हेव सहित V3 लगुच किंतु जो पेसिव करवा हेज किंबा हेव सहित बीन गोटे एड हम तापर V3 रहा से V3 रहा बाय सब्जेक्ट देखा एग्जांपल
सी हेज সেইটা দেখো এই যে নিতেশ হেজ চ্যালেঞ্জ হার সেইটাকে আমি অ্যাক্টিভটা পেসিভ কলে তো কোণ হব না এটি सी हेज बीन চ্যালেঞ্জ দেখো এটি আমি কোণ দেখলে দেখো এইটি কোণ হার থিলা অবজেক্ট এটি অবজেক্ট কিଏ হার তো হার যেতବେଳେ অবজেক্টটা সবজেক্ট ହେଇଯିବ কোণ হব सी ହେଇଯିବ सीटा যেতବେଳେ सब्जेक्ट थाई ऑब्जेक्ट हो जाऊे हार रोचे हार्टा सेमती सी हो अच्छा सी आसीगला सी पाखे तो हेज निश्चित लगे हेज भी आसीगला अच्छा तापर कौन V3 चैलेंज रहा चैलेंज्ड तापर बाय नितेश बुझीगला आउ थे कहीदे जेहेतु ये हार्टा एक्टिव अच्छी जो पेसिव हो सी हो अच्छा सी पाखे तो हेज लगे हेज भी आसीगला तापर चैलेंज होगा बाय नितेश बुझीगला अच्छा तापर देखा पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट गला प्रेजेंट थिला भर गुड़ाक पास्ट खाली पास्ट हो अच्छा देख कौन यार फर्मुला अच्छी ना सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट सेठी कौन होता ना प्रेजेंट परफेक्ट हेज कि हेब होता एटी सीधा कौन हेड जेहेतु यहाँ पास्ट परफेक्ट अच्छी तो प्रथम सब्जेक्ट तापर हेड तापर V3 तापर ऑब्जेक्ट यहाँ हूँ एक्टिव वॉइस देखिए एग्जांपल कौन अच्छी मनीष हेड क्लीन दी डोर मनीष हेड क्लीन दी डोर तो ये मनीष आसला कौन सब्जेक्ट तापर आसला हेड हेड तो पक्का रहा V3 क्लीन क्लीन होती ऑब्जेक्ट हूँ दी फ्लोर यहीटा को आम देखा ऑब्जेक्ट केमती हम माने पेसिव केमती हम पेसिव प्रथम आसला ऑब्जेक्ट है तापर आसो कौन हेड आसो तापर बीन तापर V3 तो पक्का तापर बाय तापर सब्जेक्ट है जेहेतु यहाँ पास्ट परफेक्ट अच्छे से हेड भी एग्जाम्पल देखा दी फ्लोर ये देख कौन अच्छी ना दी फ्लोरटा था ऑब्जेक्ट एपटू गले पेसिव है कौन हम सब्जेक्ट दी फ्लोर हेड रहा हेडबिन फ्लोर हेडबिन क्लीन रही V3 अच्छी भार्ब थर्ड फॉर्म क्लीन क्लीन है बाय सब्जेक्ट बाय मनीष देख केते सहज रही जाऊँगी खाली टिके ट्रिकटा मन रखार अच्छी बुझीगला पास्ट परफेक्ट गला तापर देखा फ्यूचर परफेक्ट है जदि तुम मैंने बुझी न पार बारंबार एटा को बैक करके फरवर्ड कर देखिपर किसी असुविधा ना किंतु मन रख भिडियोटी को कौन कर ना जमा स्किप कर ना पूरा आरंभ शेष देख जदि ठीक भाव में उदाहरण सहित तुम बुझीपर जब स्किप करदेव तुम बुझीपर है तो देखा फ्यूचर परफेक्ट कौन रही तार फर्मुला सब्जेक्ट रहा है विल हैव कौन ना फ्यूचर परफेक्ट कौन हम ना विल हैव एक्टिव आसीज विल हैव तापर V3 तापर ऑब्जेक्ट गोटे एग्जांपल देखा दे विल हैव बॉट दी टॉय ये दे आसला सब्जेक्ट तापर विल हैव आसला अच्छा तापर V3 बाय बॉट है V3 बाय बॉट तापर ऑब्जेक्ट हूँ दी टॉय से आम देखा कौन करवा ना पेसिव करवा पेसिव आसले ऑब्जेक्ट आगे आसपर विल हैव तापर बीन रहा हाँ ये मन रख जो आम प्रेजेंट जमी प्रेजेंट परफेक्ट करूँ पेसिव बीन लगुला किंतु एक्टिव लगुन ये से पास्ट परफेक्ट कौन हम ना विल हैव सहित ये पेसिव बीन लगे तापर V3 तापर बाय तापर सब्जेक्ट देखा एग्जांपल देखिए दे विल हैव बॉट दी टॉय ताकू केमती आम पेसिव करवा आगे कौटा था ऑब्जेक्ट दी टॉय आसीगला मन रख पे जो ऑब्जेक्ट प्रथम आसो दीटा कौन हम ना टीटा बड़ सब दी टॉय विल हैव बीन आसीगला अच्छा विल हैव बीन कारण पेसिव बीन लगे तापर कौन ना V3 अच्छी V3 बाय बट होती बाय सब्जेक्ट बाय देम ये देम कहीं है जेहतु दे थिला सब जोटा दे थिला कौटी एक्टिव वॉइस रे पेसिव वॉइस कौन हम देम हो बुझीगला अच्छा तापर देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो रहा एक्टिव वॉइस अच्छी ये किंतु पेसिव वॉइस ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पेसिव वॉइस हो पार ना तार खाली एक्टिव वॉइसटा आम देखीदा एक्टिव वॉइस कौन रही ना सब्जेक्ट रही कर्ता रहा सब्जेक्ट रहा हैव कि हेज सहित बीन तापर भर्ब ING फॉर्म तापर ऑब्जेक्ट तापर सिंस कि फॉर तापर टाइम ये गोटे नुआ जिनस देख प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थ गोटे निर्दिष्ट कार्य अतीतरु एपर्यंत चली आसुअछि कार्यटी सरी ना से क्षेत्र कौन हम ना सिंस कि फॉर यूज हम सिंस कौटी फॉर कौटी आम जाना प्रथम देखीना सब्जेक्ट रहा हेज कि हेज बीन रहा जदि से तृतीय वर्ष एक वचन होती हेज लगे बाकी सब जगह हेव लगे बीन तो रहा भर्ब ING फॉर्म लगे जेहतु यहाँ कंटिन्यूअस अच्छी परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छी ऑब्जेक्ट रहा सिंस कौट लगे जदि निर्दिष्ट कह गोटे निर्दिष्ट मसीहारू है निर्दिष्ट समय एपर्यंत कार्यटी चली आसुअछि तो सही लगे कौन ना सिंस लगे जदि गोटे किसी समय पीरियड धरी कार्यटी चलुछि है जमीक कह
যদি କୁହାଯିବ ଯେ 30 ମିନିଟ୍ ଧରିକି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି 2 ଦିନ ଧରିକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲି ଆସୁଅଛି ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ ଫର୍ ହେବ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କୁହାଯିବ ତା 2020 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇ ଆସୁଅଛି ହେଲା ସେଇଠି ହେବ ସିନ୍ସ। ଯଦି କୁହାଯିବ ଗୋଟେ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି କି 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼କୁ ବୁଝେଇବ, ସମୟର ପିରିୟଡ଼କୁ ଅବଧିକୁ ବୁଝେଇବ, ସେଇଠି ଲାଗିବ ଫର୍ ଲାଗିବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଏତିକି ବୁଝିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟେ ଦେଖିବା। ତ କ'ଣ ରାମ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ଫର୍ 30 ମିନିଟ୍ସ। ତ ରାମ ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ହେଜ୍ ଲାଗିବ ତା ପାଖରେ, ତାପରେ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ଇଟିଂ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ନା এই যে ଅଛି ফর 30 মিনিটস সিন্স কিংবা ফর ভিতরে କ'ଣ ଲାଗିଛି ଫର୍ ଲାଗିଛି ଫର୍ 30 ମିନିଟ୍ସ। ଯଦି 30 ମିନିଟ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି କି 10 ଘଣ୍ଟା ଧରି କି 2 ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ସମୟର ଅବଧିକୁ ବୁଝାଉଛି ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଫର୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ନା 2013ରୁ କାମଟି ହେଇ ଆସୁଅଛି 2020ରୁ କାମଟି ହେଇ ଆସୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସିନ୍ସ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ଆକ୍ଟିଭ୍ ସିନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଲା। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ବି ସେମିତି କ'ଣ ନା ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ରହିଛି ନା ସବଜେକ୍ଟ ହେଡ୍ ବିନ୍, ଯେତେଟା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ହେଡ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ଆଇଏନ୍ଜି ଅବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ସିନ୍ସ କିମ୍ବା ଫର୍ ସହିତ ରହିଲା ଟାଇମ୍ ରହିଲା ହେଲା। ତ ସେମିତି ଏଠି ହେବ ଅବିନାଶ ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟ, ହେଡ୍ ବିନ୍ ଆସିଗଲା, ଡୁଇଂ ଆସିଲା ଡୁର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ହେଇଛି ଡୁଇଂ, ତାପରେ ୱାର୍କ ଆସିଲା କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଏଠି ସିନ୍ସ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇଥିବ ଯେମିତିକି 2020 ଦେଇଛି 2015 କି 2013ରୁ କାମଟେ ହେଇ ଆସୁଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସିନ୍ସ ଲାଗିବ। ତ ଅବିନାଶ ହେଡ୍ ବିନ୍ ଡୁଇଂ ୱାର୍କ ସିନ୍ସ 2020। ଅବିନାଶ କାମଟି କେବେଠୁ କରି ଆସୁଥିଲା ନା କେବେଠୁ ନା 2020 ମସିହାରୁ କରି ଆସୁଥିଲା। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିନ୍ସ ଲାଗିବ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ନା ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ଏହାର ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଫ୍ୟୁଚର୍ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବି ସେମିତି ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ତା'ର ରହିଛି ଫର୍ମୁଲା। ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ସେଲ୍ କିମ୍ବା ୱିଲ୍ ସହିତ ହେଭ୍ ବିନ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି V1ର ଆଇଏନ୍ଜି, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ସିନ୍ସ କିମ୍ବା ଫର୍ ରହିବ ହେଲା। ଏଠି ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ ସତୀଶ ୱିଲ୍ ହେଭ୍ ବିନ୍ ହେଲା, ୱିଲ୍ ହେଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ, ଗୋର ଆଇଏନ୍ଜି ହେଇଛି, ଗୋଟା ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆଇଏନ୍ଜି ହେଇଛି, ଗୋଇଂ ଟୁ ଦି ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଫର୍ 3 ଆୱାର୍ସ ହେଲା। ଏଠି 3 ଆୱାର୍ସ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼କୁ ବୁଝାଉଛି ସମୟର ପିରିୟଡ଼କୁ ବୁଝାଉଛି ଏଠି ଫର୍ ହେଲା ହେଲା। ତ ସତୀଶ ୱିଲ୍ ହେଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମାର୍କେଟ ଫର୍ 3 ଆୱାର୍ସ ବୁଝିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍କୁ କେମିତି ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ କରିବ, ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍କୁ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ କରିବ, ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ କ'ଣ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ କ'ଣ ଯେତେ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲେ, ଏତିକି ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେବ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ରୁ ପେସିଭ୍ ରହିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁ କରିପାରିବ, ପେସିଭ୍ରୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ରୁ ସହଜରେ କରିପାରିବ, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ କେବେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଥିବ ତୁମର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବ, ନଲେଜ୍ ବାଣ୍ଟିବ ଏବଂ ନୂଆକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିନେବ, କାରଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ହେଉ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ହେଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ନୋଟିସ୍ ଯିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନୋଟିସ୍ ପାଇପାରିବ ଯଦି କ'ଣ କରିବ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିସ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେବେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।